Alemão. Speaker sir, postpone star question number 1A. Speaker sir, answer as per presented to the House. Speaker sir, आज हो टॅक्सीचो इश्यू आनी गेले ते सेशनाक आमी हो प्रश्न घातलेलो, पोस्टपोन केलेलो. आज तरी म्हाका दिसता हेजेर एक बरी चर्चा जावपाक जाय. आनीक आज स्पीकर सर हे आमचे गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर भाव जे आमचे ओरिजिनल एम्बेसेडर टुरिजमाचे आनीक जे आमी टुरिजमान म्हणटा अतिथी देवो भवा, द गेस्ट इज लायक गॉड. आनी त्या पद्दतीन म्हाका दिसता आमचे कर्तव्य जाता दॅट द वेलफेअर ऑफ दीस टॅक्सी ड्रायव्हर शूड बी नॉन नेगोशिएबल. येट स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे जेन्ना रिप्लाय म्हाका दिसलें कितें तरी चेंज आसतलें म्हणून. येट द रिप्लायज देर आर नो सोल्युशन बट एक्ट्स ऑफ स्क्विझिंग आर टॅक्सी ब्रदर्स. स्पीकर सर आमचे कर्तव्य जाता, ड्युटी जाता that there should be not any type of compromise on the welfare. Ya sarkaran jenna from the time it has come to power, there have been so many agitations against the speed governor, against fare meters, against Goa miles, against Goa taxi app, against आणि लोकांमध्ये एक भय क्रिएट केला की the taxis are like mafias. आज बाब मायकल लोबो आहा हिंगा, मायकल लोबो बरो हार्ट बीट घालून येला. कालच्या दिसाक बरो चिली फ्राय करतालो, प्रॉन चिली फ्राय. आयच्या दिसाक म्हाका दिसता हिंगा बरो बालचाव जावपाक जाय टॅक्सीचेर. स्पीकर सर आज जेन्ना आमी उलयता मायकल लोबोन अबाउट द स्पीड गव्हर्नर हो कोणाच्या गोळ्यार घालपाचो तो उलयल्लो, तेजेर हांव डिटेल उलयना. पूण जे रेट्स ऑफ स्पीड गव्हर्नर, कमिशन्स ऑन टॅक्सी ॲप्स, खास करून स्पीकर सर आता जेन्ना आमी टॅक्सी भावाचेर जेन्ना एक म्हणटा, एक सगळे आरोप घालता, बट द फिटमेंट ऑफ व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हायसीस, इमर्जन्सी पॅनिक बटन, गव्हर्मेंट चार्जेस 4,500 rupees annually for this particular service. नाजाल्यार तांकां फिटनेस सर्टिफिकेट स्पीकर सर सरकार दिना. What is the use of these services, Speaker sir? Why should taxi owners pay for such dysfunctional system? Or this was the error on the part of the government. Now, who didn't appeal in the court, who did not go, I'm not talking in the merits of that. Speaker sir, सरकार क्लेम करता की एग्रीगेटर must pay the full government notified fare. But till today it has not explained in the answer whether it is actually enforced notified fare on the ground. What mechanism is there? Your answer Japot Dila, 4,18 taxi trips per year based on assumption. Ye answer an dila speaker sir. Munche 5% local taxi for use and 25% tourist taxi involved days. This is a theoretical projection, not any contractual assurance. So speaker sir, मुगेलो पयलो supplementary जो आहा की who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stands survive? Specifically, Speaker sir, my supplementary, Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission or impose any algorithm pricing? And if you have a mechanism, whether any inspections you have done, if you have done any penalties or violations have been recorded so far. This is the first supplement. Speaker sir, आमचे मान्य लीडर ऑफ पोजिशन बरेचशे स्पीच दिला टॅक्सी प्रॉब्लेमाचेर. हे टॅक्सी प्रॉब्लेम जे आसा एक लिगसी प्रॉब्लेम, ते केन्नासून म्हणजे फुडें 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 वचत आसा. आनी सरकार इज व्हेरी कॉन्शियस दॅट दीस प्रॉब्लेम हॅज टू बी सॉल्व. सरकाराची म्हणणी कितें आशिल्ली तेजो प्रश्न बेस्ड आहा. आमी एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें 2025 लास्ट असेंब्ली सेशना व्हेरी कॉन्शियसली हो जो प्रश्न आसा हे सेशन हाडलें
hoping against hope that all the taxi associations, all the stakeholders, as many as 36 association 3 दीस पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्या खाला आमी मिटींग सुद्दां घेतली, that they will see reason, they will accept the taxi app. आनी पळोवपाक गेल्यार हो जो आमी नोटिफाय केल्ले 2025 जे आमी नोटिफाय केल्ले, कितें म्हूण नोटिफाय केल्ले? आमी नोटिफाय इतलेंच केल्ले, सगळे जे बेनिफीट आसा, जे भाडे चार्ज करता ते डायरेक्टली टॅक्सी ड्रायव्हरा वचपा जाय, ओनरा वचपा जाय. ते इतले बरे स्कीम आसले, पूण तांकां एप म्हणल्यार तांकां कितें तरी कडकडो येता. एप म्हणल्यार नाका म्हणटा ते. आनी ताका लागून आमी कितलेशे प्रयत्न करून, कितलेशे तेंकडे टॉक करून पयर फर्स्ट टायम मिटिंगे ते बरेचशे पॉझिटीव आशिल्ले. पॉझिटीव इतले आशिल्ले, थोडे जाण सोडून जे तांकां आमी एक नवीन कितें फॉर्म्युला दिले. तुम्ही सगळे जाण एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मार या. ओन्ली 2 ॲप आसतले. एक जे गोवा मायल्स म्हूण आसा, दुसरें जे गोवा टॅक्सी ॲप आसतली. आनी रेट आमी युनिफॉर्म करतले. हें तांकां फॉर्म्युला दिलें. कोणाकूच एक्स्ट्रा चार्ज करपाक मेळपा ना. आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसा आमी तुमचे सुटावो करतले. पूण पयले एग्री जाले, बरेचशे चर्चा जाली. 2 वरां सुमार मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले. आमी सगल्यांचे आयकून घेयले. लास्टाक सगळे सोंपता इतले जाले, एक ल्हानसो ग्रूप 2-3 जाणां नांवां काडना, आमकां एपूच नाका म्हणपाक लागले. आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार एप म्हणपाक लागले. पयले ते सांगताले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सेप्टेबल आसा. तेन्ना आमी सांगले बरें, वी डोंट वॉन्ट टू डिसायड इन अ हरी. आमकां हे जे निर्णय घेता तो सगळ्या मान्य करपा जाय. आनी हांव हे सभागृहानूय सांगपाक सोदतां, हो जो विशय आसा, वी ऑल शूड बी ऑन द सेम पेज. It is not the question of only taxi. It is not the question of only transport department. Home department is involved because they create sometimes law and order problem. आमी कितलेशे व्हिडिओ पळयला, व्हायरल जाता ते. टुरिझम इज इन्वॉल्ड. टुरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हाका एअरपोर्टाक कितले फाटी हांव प्रवास करता तेन्ना सांगता, तुमचे गोंयान इतले सगळे बरे आसा, टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. एक म्हाका एअर हॉस्टेस येवन सांगपाक लागली, वी वॉन्ट टू कम फॉर अ हॉलिडे. Only I am scared of the taxis. I had a very bad experience. असे खूप जण जे उलयता ते उलयता. आनी तेका लागून आमी गोंयचे टुरिझम तरी सारखे राखून दवरतले. आमकां तरी काळजी आसा. आमी आमचे सगळे सांबाळ गोंयचो करतना टुरिस्ट आमकां मायज येयल्ले जाय. आतां 2 एअरपोर्ट आसा. एक मोपा आसा, एक दाबोले आसा. तितल्यो फ्लायट येवपा जाय. आनी हें सांगतना म्हाका आनीक सांगपाक दिसता सभागृहान, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली टॅक्सीज. दे आर द रियल एम्बेसिडर्स, ऑल दीस पीपल. I don't want to criticize them to that extent. I also want to mention further things. There is overpricing sometimes by hotels. There is overpricing also by airlines, which also disturbs tourism. हे हांव मान्य करता. पूण हिंगा आमकां प्रॉब्लेम चड सगळ्यांक लागू कितें जाता, टॅक्सीचो लागू जाता. आनी बॅड पब्लिसिटी सगळ्यांक कोणा मेळ्ळा, गोंयचें नांव कशें खराब जाला, टॅक्सीवाल्या लागून. हे सगळे मान्य करता. सोशल मिडिया तरी काडल्यात, ते सगळे भरलेले आसा. तेका लागून पयर आमची मिटींग जेन्ना जाली, आमी एक कमिटी काडली. तांकां सांगले बरें, तुमचे जे इतले सगळे तुमी उलोवन लास्ट तुमी सांगले नाका. आनी लास्टाक तेंचेच भितर त्या रुमान झगडी जाली. इतले एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपा पावले. लार्ज ग्रुप सेड आमकां एप टॅक्सी जाय. आनी ल्हान 3-4 जाण सारखे एग्रेसीव जावन एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपाक गेले. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कॉन्फरन्स रुमान हें जालें. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें थिंगा झगडी जाता, एकामेकांक मारामारी जातली म्हूण. पूण लकिली जावं ना. आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें, एक आमी कमिटी काडया. आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. एसिस्टंट डायरेक्टर एडीटी नॉर्थ, एडीटी साऊथ, एडीटी मारगांव म्हापसा, एडीटी मारगांव आनी एडीटी हेडक्वॉर्टर्स. हे 5 जाणां हे पळय 36 असोसिएशन आसा. तांकां घेवन बस, एक तेंचो प्रतिनिधी घे, सगळ्यांचे आयकून घे. आमकां क्लियर कट रिपोर्ट दी. वॉट इज एक्सेप्टेबल टू देम, वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वॉट डज द गव्हर्मेंट वॉन्ट टू डू. वी वॉन्ट टू गेट एवरीबडी ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म. फुडारा तरी कसलेंय प्लॅनिंग करतले जाल्यार प्लॅनिंग कित्याचेर जाता. वी नीड द डेटा. आनी दे से वी डोंट वॉन्ट ओला, उबर नाका. तेंय आमी मान्य केलें. आमी सांगले 2च ॲप आसतले, खंयचे
गोवा टॅक्सी गोवा माइल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲप इतले सगळे तेंचे एक्सेप्ट केला आसतना सुद्धा ते म्हणटा आमकां ॲपूच नाका अशें जाता स्पीकर सर स्पीकर आज सर म्हाका काबार करून दी मरे तुवें व्हडलें भाशण दिलें तुवें व्हडलें भाशण दिलें लेट मी एक्सप्लेन द बॅकग्राऊंड स्पीकर सर म्हाका एक सांगा कोणे एक बरो हांव परत रिपीट करता हांवें रिपीट केलें एक बरो शोरूम गायलो सगल्यो वस्तू थिंगा मेळटा ब्रँडेड स्टाफ मेळटा म्हूण ऑनलायन कोण ऑर्डर करपाक बंद केलें आज भाजी सुद्धा ऑनलायन येता मीठ सुद्धा तुज्यान ऑनलायन रोखडे हाडून दिता ब्लिंकिट आसून दी 2-5 मिनटां 10 मिनटां तुज्या घरा कडेन पावता ही सुविधा लोकां हे ॲप हे टेक्नॉलॉजी यूज केली जाता अँड ओन्ली वेन इट कम्स टू दीस आमचो एक दुसरो रिपब्लीक गोंय म्हणल्यार दॅट यू कॅनॉट हॅव अ ॲप फॉर टॅक्सी ओन्ली गोवा इज गोइंग टू बी आयसोलेटेड एज फार एज दीस इज कन्सर्न तशें खूब लोक कंप्युटर येयला तेन्ना म्हाज्या भुरगेपणान हांव जाणा व्हडले व्हडले लिडर सांगतले कंप्युटर येयल्यार यूज केल्यार अनएम्प्लॉयमेंट जातले मुलायम सिंग तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले युपीचे केन्ना आपण एक्सेप्ट करपाना जाले हे असल्यो गोश्ट्यो जाल्यो स्पीकर सर आमी फाटीं वयता काय फुडें वयता आमी टॅक्नॉलॉजीचो वापर कसो करपा जाय तेजो तरी सुदार हाडपा जाय आमकां सांगा मरे वी आर रेडी टू एक्सेप्ट युअर सजेशन ऑल्सो वी वॉन्ट टू एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग टुरिजम इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग गोवा एंड दुसरें एक सांगपाक सोदता तो सांगता आन्सरान हांवें सांगला इतल्यो क्रोड ट्रीप जातल्यो गोंयकार 5% ट्रॅव्हल जाल्यार 25% टुरिस्ट येता ते टॅक्सीन बसल्यार 4 कोटी ट्रीप वर्सां जातल्यो दीस इज नॉट फॉल्स डेटा दीट इज रियल डेटा स्पीकर सर असल्यो ट्रीप जाल्यार जे आज ट्रान्सपोर्टेशन खरें गोंयान प्रॉब्लेम आसा बिकॉज ऑफ द सायज ऑफ गोवा आनी हे जे म्हणटा जे ट्रीप मेळना ऑटोमॅटीक तांकां ट्रीप मेळपाक लागतल्यो पूण त्या एपाचेर येवपाक सोदना सो लोकांनी कशी टॅक्सी ऑर्डर करपाची आदले सिस्टम फाटीं वचपाचें ओके थोडे कडेन युजींग टेक्नॉलॉजी हांव सांगता तें आयक मरे युजींग टेक्नॉलॉजी जिओ फेन्सिंग तरी करपा जाय ते वॉट यू से यू कॅन डू दॅट ऑन द ॲप इट सेल्फ उमकी एरिया वचपाक मेळना हांव जाणा आय हॅव पूट माय सेल्फ इन दॅर शूज समटायम्स टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम you have to think you are a taxi driver why are they agitating so much आदी जेन्ना हॉटेलां आयलीं चड करून सावथ गोवा तांकां उतर दिलें हें स्टँडार फकत तुमची टॅक्सी आसतली तेन्ना थोडेचशे लोक येताले तेच हॉटेलां सारके वेवस्थीतपणे सगळे जाताले आज हॉटेलां जालीं कितलीं आज गोंयांत ग्रोथ कितली जाली कितले टुरिस्ट येता आमी तरी 18 लाख आसा 1 करोड सुमार आमचे टुरिस्ट येता सो सगळो बदल जाल्लो आसा So do you not need to use technology to make it more convenient for local people as well as for tourists? हे तेणी चिंतपाची गरज आसा बेश्टे ते टॅक्सीवाले येता म्हूण तेंचे आयकून एक भुरगे तरी इस्कॉला वयता आनी रडटा ल्हान भुरगे म्हाका इस्कॉला वचपा नाका वचपाना that time parents have to take a decision government here has to take the decision what is good for the people of Goa what is good for tourism what is good for the state मुकडे सगळे आंकडे हा स्पीकर सर even Goa miles which is operating at 20% less कितले इनकम रेवेन्यू आसा मुद्दम सगळ्याच्या आधी हे रेलेव्हंट हियर आज हे 15 मिनिट उलयले मग म्हाका इचान दी तो डायवर्ट तुका मातशें बस मागीर तुका प्रश्न विचारपाक गरज पडपा ना हांव आन्सर केल्यार तुका हांवें उलोवपाक दिलें तुवें व्हडलें लांब भाशण दिल्लें स्पीकर सर मुद्दम सांगता इन इयर 2018-19 स्टार्ट जालें तेन्ना GST जे फारीक करताले and these are only 2,000 taxis was 39.9 lakhs and in this year 25-26 4.25 crore GST फारीक करता total turnover 89.35 crore and from 2018-19 25-26 it is turnover of 307 crore only one Goa miles which is one platform therefore if you include all the taxis imagine how much revenue you are actually losing nothing is accounted dusre muddam sangta inga income of beneficiaries this is real time figures their income used to be around 15,000 20,000 taxi fellows since they are using app and I can give you the names je mutta sogle baile
हांवें फूल लिस्ट हाडला सगळे गोंयकार जावन आसा गोंयचो प्रश्न टॅक्सी आयता पात्रांव न्हू, स्कीम तूं दुसरे हेजेर उलय मग. लेट मी स्पीक मुखारान उलोवपाना. Let me speak. Arre, तेर Speaker sir, I am quoting this so that he has information, enough information. आयकपाकूच रेडी ना. अरे इतले आयकिले मरे. मनस्थिती आसपा जाय. इतले अरे आयकिले. लीडर ऑफ पोजिशन ऑपोजिशन म्हणून फक्त उलयत रावप न्हू सगळे विशयाचेर उलयत राव दुसरे आनी उलोवप ना. होच मातशें. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम सांगता more than 1.2 crore passengers travel, local people travel. This is a real fact. हे आमकडे data आसा. That means 15% of our population are using Goa miles. दुसरे तेंकडे वेगळ्यो वेगळ्यो स्कीम आसा ते हांव तुका जाय जाल्यार मागीर सांगता. Then out of 2,000 drivers, if their income exceeds 5 lakhs, more than starting from financial year 20, more than 2,000 taxi drivers will now contribute income tax on every trip they perform through Goa Miles platform. This means that income tax will be collected from all active drivers on each trip. This will happen if you get a digital platform, even if it is common here, only 2 operators are there. What they don't want is to, Speaker sir, tenka naka, amka kodlale sarkara. Speaker sir, you will be surprised the quantum of business that taxis generate in Goa. They don't want to come because they don't want to be accountable. That is the thing. Sir, but luckily, Speaker sir, luckily in the last meeting, I also want to compliment. I also want to compliment the taxi drivers. They were quite positive. Change they want to cooperate with the government. I want to tell them. I have reached out to them. I will reach out further. We are also willing to cooperate. Let this committee, which I have appointed, 5-member committee, let them give their report and finding. And then if they have better suggestions other than the findings of the committee, leader of opposition or leader of position and other people can give, we will incorporate them. What is the problem, Speaker sir? Speaker sir, मंत्र्यान खूब इतली भाषण दिले. आता specifically what question I had asked, हेजेर उत्तर ना. I had asked you specifically on what the, you have asked? whether the, whether the aggregators set these demand patterns, whether algorithms decide the income, will these independent taxi stands survive? हे जे काय उलयला आता Speaker sir, आता हे problem जेन्ना problem start झाले when rule 140 was exempted. Rule 140 when it was exempted, Speaker sir, एक साइडीन आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांक तुम्ही मीटर इन्स्टॉल करपाक लायले आनी दुसऱ्यांक ऍप बेस जे पडे आहा तांकां मीटर घालपाचे एक बंदी ना. हेजेर एक 2-tier सिस्टम क्रिएट केलो, basically disadvantage to the Goan taxi operators. And Speaker sir, jenna Mantri Law jenna answer chaylar, he says this is a measure to support Goan taxi operators as or by introducing this rule 140. Speaker sir, Graha Mantri उलयलो about Bharat taxi app. आम्ही प्रयत्न केलो की आणि गृहमंत्री उलयलो की काश्मीर ते कन्याकुमारी ही सुरुवात जातली मग भारत टॅक्सी ॲप. Answeran department doesn't know anything. It is unaware about. We asked whether you communicated to them. You have given absolutely nothing. This shows the disconnect. Anna, Speaker sir, त्या meeting jenna temi te taxi ba uloile about implementing point-to-point fare with revised rates as per 2014. Ejer सरकाराचे टेक कितें? Speaker sir, basic question. Anna, ये जे तुम्ही ड्राफ्ट गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रीगेटर गाईडलाईन 2025 जेन्ना तुम्ही पब्लिश केलं त्या वेळार तुम्ही ऑब्जेक्शन आणि सपोर्टार तुम्ही लोकां मुखार गायले त्या टायमार स्पीकर सर 3,802 ऑब्जेक्शन्स that they do not want it and only 290 letters of support. You all put it out in the market. The people of Goa had to decide. The taxi people had to decide. That means 3,802 objections were put, 290 were in support. म्हणजे 93% opposition rate. हे पोट मोठा opposition of position. हे opposition सगळे घेन ruling. हिंगा कितले आमदार आहे कितले आमदार उलयले हे एग्रीगेटर ॲप नाका म्हणून. आता your reply says your guidelines are still in draft.
they are still in consideration, still under examination. 8 महिने झाले स्पीकर सर. पहिले मिटिंगेक मुखेलमंत्री सगळ्यांनी आमकां आपयल्ले. आता 8 म्हयने झाले. 9 म्हयन्यान कितें जाता हांव खबर आहा. आमकां कितें ऑपोजिशन एमएलए बाल्तिमा आपोवपा आहाय. पयर मिटिंग जाली ती कितें आपयलें ना. आम केन्ना आपयले. Why were we kept away? Why were we not informed about the meeting? Are you all waiting for Baltim after 9 months? Or why were 8 months have happened? 8 months. Speaker sir, why were we not called for that meeting? You all are putting allegations. The same way that you all are saying that taxi or mafia zogni keli hai keli. Why were we not called as elected representatives? Why was this type of treatment done to us? Not a single coastal MLA, only ruling MLAs were called. Taxis are not there in other coastal areas. Speaker sir, आज it is very very simple. 3,802 objections. स्पीकर सर हांव एकूच आन्सर ना, ना, एक मिनिट स्पीकर सर आमी जी मिटींग कालची घेतली डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाजे तेंचे पयलीं आयकोन घेवपाचें हाज्या खातीर हांव एक मिनिट तू कंटिन्यू कर हांव एक सांगता स्पीकर सर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर फक्त एकटोच म्हणजे बिंग अ स्टेक होल्डराच्या वतीन दुसरे स्टेक होल्डर नाही. दुसरे एक स्टेक होल्डर नाही. त्यांना पहिले ऐकून घेवचे डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी पहिली फायनलाइज करता आणि मागीर तांकां सांगचे हाजो विषय आशिल्लो. Speaker sir, very very simple. Speaker sir, Speaker sir, I'm on my feet. Let me tell you. Speaker sir, I am on my feet. Please ask him to sit down. Please ask him to sit down. It is his 8 महिने हम रावले. that he does not 8 want महिने a रावले. digital platform. मंत्री To make that clear. invitation दिवपा मुखार चला. Speaker sir. Digitization जाय काय नाका, digital platform जाय काय नाका, Sir, app I जाय काय am नाका, very, very answer clear. करूया सर. एकूच क्वेश्चन तुम्ही Speaker एकूच क्वेश्चन वीस Stand मिनिट clear डिस्कस करू केलो. रे. Stand to the clear कर. I want stand clear कर मो ये ना. इंगा very simple. Ask your conscience Why- whether it is good for why- Goa, Speaker whether sir, you want a app-based taxi, when whether you want this or not. 3,008 एकच क्वेश्चन तुम्ही कितलो 22 मिनिट डिस्कस केलो. बाकीच्या भडकायले म्हणून लावपा ना. Pointed question when 3,802 objections are there. When you put it in public domain, only that is 93% say they do not want this aggregator scrap. It is your duty. It is your duty to scrap this aggregator guideline. Will you scrap this current J-Pod to aggregator आला 8 महिने J-Pod 2 लाख. Speaker sir, wait, I'll answer you. Please sit down. Sit down. Boss mare. Boss माशे boss नहीं. सुशेग गया मरे माशे. Speaker sir, when this committee has been formed after listening to all the stakeholders, we had this meeting. Once their report comes, Honorable Chief Minister will call another meeting. Never mind if it takes time. We will call them also. I'm sure Honorable Chief Minister will call them. We don't want to keep anybody out. And then what is practical, when a new policy comes, those are only draft No, guidelines. Speaker sir. Okay, now, this is let not the me answer. complete. No, Speaker sir, you sit down there. Chief Minister should Speaker give sir, us I'm an on my answer. Will you legs. scrap it? 8 What is महिने this? pending दोला. तुम LOP. त्यांनी LOP. ही scrap कर. ही कित्याक दोला? Boss रे, तू boss मरे. Will you scrap it? If you are doing new policy, scrap स्पीकर it. सर एकूच मिनिट स्पीकर सर जेन्ना त्यांच्याकडे नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचे डिस्कशन सुरू जालां तांच्याकडे तेजे आता ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो. ना ते Automatic pending scrap. कित्याक दोला? That is not a policy, that is only a draft. इतले तुका समजना. तीन ड्राफ्टची ऑब्जेक्शन इतले स्क्रॅप समजना करता that it was only a draft, which we have been saying all throughout. acceptable? Or he is misguiding the house, trying to misguide the house and others as well. Is that acceptable? It is only a draft. महिने कित्याक दोला 9 महिन्याक रावले. It is only a draft. It will take even more time. Baltima आपयतले, For your 9 information, महिन्यानंतर it will take आपयतले. even more time. We don't want to force. Speaker sir, I want an assurance we don't from the want to Honorable force Chief anything Minister down the throat that of even the taxi people. existing We want to taxi make them. aggregator policy will be scrapped. It is not in the interest of Goan taxi drivers. Will you scrap the existing whatever you have taken down? Speaker sir, New आता policy is secondary. क्लियर तेव्हा कट घेऊया. सांगता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलाइज जाली काय अबेन्सान असलेले इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. Yeah. ऑटोमॅटिकली ते जायना स्पीकर सर ते नवीन जायना पॉलिसी आयली नवीन पॉलिसी आयली काय आम्ही जे अबेन्स दवरला ते आम्ही परत स्पीकर सर 8 महिने झाले आता 8 महिन्यात 9 महिने
क्रिएशन जातले बाल्टीन जातलो स्पीकर सर आमकां बाल्टीन कोमिन्या कोणाचो दाखयता. जातलो ते म्हाका खबर ना, हे स्पीकर तुम्ही सर. स्क्रॅप करतले ओके. काय कितें स्पीकर सर ही पॉलिसी तुम्ही स्क्रॅप करतले काय कितें यू हॅव स्पीकर टू सर स्क्रॅप. ताका क्लियर कट सांगता हांव डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. हे केसो उतर तुगेले आज सद्या की 8 म्हयने सो वेन विल यू कम वेन विल यू डिसाइड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट कॉलिंग अस यू Because, प्लीज sir, गिव अस एन अश्योरन्स क्लिअरली सांगला What assurance you have given? You have not given any assurance. आहे क्लिअर You have केला not given Finalization any will call all the Aggregator stakeholders and guideline. including the concerned MLAs. Because आपोल ते बरे दुसरे- स्क्रॅप करतलो काय कितें because करतलो म्हणून सांगले एका- आनी कशें सांगप तुका स्क्रॅप करतलो सांगले मरे न्यू पॉलिसी फायनल जाल्या उपरांत ती ती स्टेप policy जातली म्हणून. ऑटोमॅटिक केले मरे आनी कितें तर किती बोलायचं हे इतले तुका 3008 ची समजना? ऍप्लिकेशन कसलं leader ऑब्जेक्शन of लायलो हांवें हे आज स्क्रॅप कर बसा अरे काय नवीन समजा पॉलिसी नंबर लिगे ते टू स्क्रॅप करता. जातले मरे पॉलिसी मागीर पोन्ने स्पीकर सर एक मिनिट प्रश्न- स्पीकर सर पुढला प्रश्न जेन्ना घेता. जेन्ना मुखेलमंत्री सर, म्हणटा ते न्यू दुसऱ्या पॉलिसी हाडपाक सोदता 3000 एक्झिस्टिंग objection स्क्रॅप येयले. कर एक प्रुडंट मीडिया Then it is in abeyance. हे घेतले पोल घेतलो 94% ऑफ लोकल पीपल सपोर्टेड ऍप बेस्ड टॅक्सी इट इज ऑफिशियल Because sir, objection on the taxi aggregation 3,800 हा विषय सोपया 93% स्टार क्वेश्चन objective. नंबर 1